Morning, sir. Right. I-serve lang po namin yung warrant. Okay. Ikaw po ba si Norman Magusin po? Alias Francis Leo Marcos? Hindi. What's up mga master? So napanood nyo ba guys? Napanood nyo ba yung pagkakahuli kay Norman Mangusing kay FLM? Sobrang excited ako guys. Mamaya pag uwi ko, sabay-sabay natin panoorin kung paano siya hinuli. Sobrang excited. Geng geng. Idol, Boss MG, good job. Sabay-sabay tayo mamaya guys pag uwi ko. Bye bye.